We're making a fortune with tariffs, $2 billion a day. Do you believe it? I was told $2 billion a day. So if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. We didn't want to bring, it's very windy out here. We didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. From Belgian chocolate to Peruvian grapes and Thai rice to Spanish olive oil. Shoppers in the United States are stocking up on imported goods, hoping to save money in case tariff costs are passed on to consumers. This Costco customer says he came to buy his favorite products. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप आज की सदी का सबसे बड़ा मुआशी न्यूक्लियर अटैक कर चुका है, जिससे सिर्फ चंद ममालिक नहीं बल्कि 150 से ज़ायद ममालिक इंतहाई बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। अमेरिका की जानिब से किया जाने वाला ये हमला इस कदर ख़तरनाक है कि दुनिया दूसरी जंग अजीम की तबाही को भी भूल चुकी है। दोस्तों, पूरी दुनिया के हर बिलियनियर और मिलियनियर, सदर से लेकर प्रेसिडेंट तक और पूरी दुनिया के ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स चंद मिनटों में मिट्टी में मिल चुके हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जो तकरीबन 150 ममालिक पर टैरिफ आयद किया है, इसके बारे में तो आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन यही टैरिफ तबाही मचाने वाला है, इसका इल्म यकीनन आपको नहीं होगा। आज की वीडियो में हम इसी तबाही पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि इससे दुनिया किस तरह मुतासिर होगी और ट्रंप ने आखिर ऐसी हरकत की किस वजह से है, या इसके पीछे छुपी वो तबाही है जो न जाने कौन इस दुनिया पर लाने वाला है, या फिर ये इकोनॉमिक क्राइसिस कोई ब्लैकमेलिंग है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरी मोटिवेशन इसी तरह बनी रहे, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, दरअसल हुआ कुछ यूं है कि 5 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें वो आकर कहते हैं कि आज मैं अमेरिका को एक बार फिर से आज़ाद करने जा रहा हूं। उन्होंने एक बोर्ड पकड़ रखा था जिस पर तकरीबन चाइना समेत और बाकी कंट्रीज के भी नाम थे और इन ममालिक के आगे मुख्तलिफ परसेंटेजेस लिखी हुई थी, जिसमें से चाइना और वियतनाम पर सबसे ज्यादा उन्होंने टैरिफ लगाया। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना पर 34%, वियतनाम पर 40%, जापान पर 24% और बांग्लादेश पर 37% के साथ साथ श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया और बरतानिया जैसे बेशुमार कंट्रीज पर भी टैरिफ लगाया। यहाँ तक कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को भी नहीं बख्शा। इंडिया पर 26% और पाकिस्तान पर उन्होंने 29% टैरिफ लगाया। जैसे ही ये टैरिफ लगा तो अगले चंद घंटों के अंदर अंदर पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट इंतहाई बुरी तरह से क्रैश कर गई। दुनिया भर में रहने वाले अमीर तरीन लोग जैसे कि एलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग जैसी शख्सियात जिन्होंने अपनी मेहनत से खरबों डॉलर्स जमा कर रखे थे, इनके वो डॉलर्स चंद घंटों में ही माइनस में चले गए। ब्लैक मंडे इस वक्त पूरी दुनिया पर छा चुका है। यहाँ तक पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक जिनका वर्ल्ड स्टॉक मार्केट में कोई खास रद्द-ए-अमल नहीं है, वो भी बुरी तरह से क्रैश हो चुकी हैं। अगर हम कहें कि ट्रंप ने वर्ल्ड स्टॉक मार्केट को इस वक्त खून से नहला दिया है तो ये गलत नहीं होगा। याद रहे कि दूसरी जंग अजीम अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी तबाही थी, लेकिन अब इस तबाही का रिकॉर्ड भी टूट चुका है और अब तारीख में जो दुनिया का सबसे बड़ा मुआशी बहरान आया है वो जंग अजीम दोम से भी ज़्यादा दुनिया में तबाही मचाने वाला है। जिस तरह से दुनिया की तकरीबन सभी ममालिक की स्टॉक मार्केट क्रैश हुई हैं, इसके बाद अब इन ममालिक का तरक्की करना तो दूर की बात है, अपना वजूद ही बरकरार रख लेना बड़ी बात है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर टैरिफ लगने के बाद दुनिया तबाही की तरफ जाएगी कैसे, तो आए इस पे बात करते हैं। दरअसल इस वक्त दुनिया के बेशुमार ममालिक जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और यूरोपियन ममालिक अपना ज्यादातर माल अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं और इन सभी ममालिक की प्रोडक्ट पर अब चूंकि मुख्तलिफ परसेंटेज के साथ टैरिफ लग चुका है, अब तो जरा सोचें कि अब ये अपना माल अमेरिका कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। अमेरिका में बैठी हुई वो कंपनीज जो इन सभी ममालिक से माल इंपोर्ट करवाती हैं, वो या तो अब ये सारा टैक्स खुद अदा करेंगे या फिर दूसरी सूरत में
وہ اپنا منافع چھوڑ کر مال بیچنا شروع کریں گے، لیکن ایسا کوئی کمپنی بھی نہیں کر سکتی۔ یہ بات آپ خود بھی جانتے ہیں کہ وہ سارا ٹیکس اپنے کسٹمرز سے ہی نکلوائیں گی، یعنی اینڈ یوزر جو اس پروڈکٹ کو استعمال کر رہا ہے وہی ٹیکس دے گا۔ تو انڈائریکٹلی یہ تمام ٹیرف یہ تمام کمپنیز پر یا تمام ممالک پر نہیں لگے، بلکہ ہم پہ لگے ہیں جو اینڈ کنزیومر ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کمپنیز جن ممالک سے مال امپورٹ کر رہی ہیں وہ ملک $100 والی چیز $70 سے $80 میں امریکن کمپنیز کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں، لیکن ایسا بھی ناممکن ہے کیونکہ کوئی بھی ملک بلا وجہ اپنا نقصان کبھی نہیں کرے گا۔ چائنا اس وقت امریکہ کو تقریباً $500 ارب کا مال ایکسپورٹ کرتا ہے، اور چائنا صاف ستھرے الفاظ میں ان کمپنیز کو بتا چکا ہے کہ ہم اپنا مال کسی صورت بھی کم ریٹ پر نہیں بیچیں گے، اگر آپ کو مال چاہیے تو اسی ریٹ پر ہم سے خریدنا ہوگا۔ چائنا نے صاف الفاظ میں امریکن کمپنیز کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس سب کا ذمہ دار آپ کا خود کا پریزیڈنٹ ہے۔ اگر آپ کو اپنا نقصان برداشت نہیں ہو رہا تو ہم پر غصہ کرنے کی بجائے اپنے پریزیڈنٹ کو جا کر پکڑیں۔ اس طرح یورپ بھی امریکہ کو تقریباً $600 ارب کا مال فروخت کرتا ہے، اور دوستو یورپ بھی کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنا مال کم قیمت پر کمپنیز کو فروخت کرے۔ اب جب امپورٹ کرنے والی کمپنیز بھی ٹیکس خود نہیں پے کریں گی اور مال ایکسپورٹ کرنے والے ممالک بھی کم ریٹ پر مال نہیں بیچیں گے، تو سوال یہ ہے کہ ٹیرف کا بوجھ آخر پڑے گا کس پر؟ تو ذرا دل تھام کر سنیے گا کہ اس کا سارا بوجھ عوام کے سر پر پڑنے والا ہے۔ یقیناً جو بات میں نے پہلے کہی تھی کہ اس کا ایفیکٹ ڈائریکٹ ہم پہ پڑے گا، اب وہ بات آپ کو کلیئر ہو چکی ہوگی۔ زیادہ تر کمپنیز اب اس سارے ٹیکس کا بوجھ امریکن عوام پر ڈالیں گی، یعنی کمپنیز جو پروڈکٹ پہلے $100 کی بیچ رہی تھی وہ اب اسی پروڈکٹ کو $150 میں بیچ کر سارا بوجھ عوام پر ڈالیں گے۔ جب کمپنیز اپنی $100 والی پروڈکٹ کو $150 میں بیچیں گے تو ذرا سوچیں کہ امریکن عوام کا کیا حال ہوگا۔ دوستو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ فضول چیزیں لینا ہی چھوڑ دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اصل کہانی کا امریکن لوگوں کو پتا چلا تو وہ سب کے سب سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور ٹرمپ کے خلاف احتجاج کرنے لگ پڑے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے ٹرمپ کو مہنگائی کم کرنے کے لیے اقتدار میں لایا تھا، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ آ کر ہمارا اور بھی برا حال کر دے گا۔ I believe Donald Trump is trying to tear our country down. The only thing that makes sense is he is working on the behalf of Putin. I mean, that's the only thing that makes sense. I mean, the things that he's doing is not trying to make America better. لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو ووٹ ہم نے اس لیے ہی دیا تھا کہ وہ دنیا سے جنگیں ختم کرے گا، لیکن اس نے تو ایسی جنگ چھیڑ دی ہے جس کا کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ اب گاڑیوں سے ہی شروعات کر لیں، گاڑیوں کے آٹو پارٹ سے لے کر فیشن انڈسٹری اور کھانے پینے کی چیزوں تک ہر چھوٹی بڑی چیز کی قیمتیں اب آسمان سے باتیں کریں گی۔ اور دوستو سب سے زیادہ ضروری، جب تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو پھر جو مہنگائی ہوگی اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ٹیرف لگنے کے بعد سے ہر عام سے عام امریکی شہری کو بھی ماہانہ $600 اضافی خرچ کرنا پڑیں گے۔ یاد رکھیں اس کا اثر صرف امریکہ میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر پڑے گا۔ اب دوستو ویڈیو کے درمیان میں نے یہ بات بھی کی کہ اس کا اثر ہم تک بھی پہنچے گا، لیکن ابھی تک تو اس ٹیرف کا ایفیکٹ صرف امریکہ کے لوگوں تک ہی محدود نظر آ رہا ہے آپ کو، کیونکہ دوستو چائنا اس وقت ایسا کنٹری ہے جس کی پروڈکٹ دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکی ہے۔ اب جب امپورٹ کرنے والی کمپنیز چائنا سے پروڈکٹ منگوائیں گی تو ظاہر ہے وہ پروڈکٹ کو ڈبل ریٹ پر ہی فروخت کریں گے، اور کمپنیز یہ ٹیرف خود بخود ادا کرنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اصل میں یہ ٹیرف جب عوام وہ پروڈکٹس خریدے گی تو کنٹریز پر نہیں بلکہ دنیا بھر کی عوام پر لگا ہے۔ اس لیے اصل میں یہ ٹیرف دنیا کے ممالک پر نہیں بلکہ دنیا کے ممالک میں رہنے والی عوام پر لگا ہے۔ سوال یہاں ایک یہ بھی ہے کہ ٹرمپ نے اچانک سے ایسی حرکت آخر کیوں کی؟ دراصل ٹرمپ کی طرف سے یہ چائنا اور دیگر ممالک کے لیے صاف ستھرے الفاظ میں بلیک میلنگ ہے۔ ٹرمپ چاہتا ہے کہ جو ممالک اپنا سب سے زیادہ مال امریکہ میں ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ امریکہ آئیں اور یہاں آ کر اپنے دفاتر اور کمپنیز قائم کر کے یہاں سے مینوفیکچرنگ کرنا شروع کر دیں۔ اب دوستو آپ کو سننے میں تو یہ بات اچھی لگ رہی ہے، لیکن یہ ایک بے بنیاد بلیک میلنگ ہے، کیونکہ مثال کے طور پر اگر چائنا امریکہ میں اپنا مال
माल बेच रहा है तो अमेरिका के साथ साथ वो दुनिया के और ममालिक के साथ भी ट्रेड कर रहा है। अगर चाइना कंपनीज अमेरिका जाकर बैठ जाएं तो बाकी कंट्रीज को वो कैसे माल एक्सपोर्ट करेंगे? ट्रम्प ने तो जो करना था वो कर दिया, लेकिन अब जो दुनिया में तबाही मचने वाली है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रम्प की तरफ से लगाए जाने वाले इस टैरिफ से पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस का आगाज होने वाला है। दोस्तों, चाइना ने अपनी ग्लोबल कंपनीज के सारे सीईओज को इकट्ठा करके एक कॉन्फ्रेंस की और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि इसके बाद जो तबाही होगी उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प खुद होगा। याद रखें कि चाइना ने जो हंगामी मीटिंग तलब की है, इसके बाद अब एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक वार शुरू होने वाला है। यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी अपने बयान में कहा है कि ट्रम्प ने जो बेवकूफ़ी की है इससे एक बहुत बड़ी आबादी तबाह हो जाएगी, और ये तबाही कहां तक जाएगी इस बारे में कोई नहीं जान सकता। अब सवाल यहाँ सबसे अहम ये है कि ये मुआशी बहरान आने के बाद अब अगला इकोनॉमिक क्राइसिस कब और कैसे आने वाला है, और ट्रम्प के बाद इसे कौन लाने वाला होगा। दरअसल चाइना अब ये करने जा रहा है कि इसने हंगामी मीटिंग में यूरोप को ये ऑर्डर दिया है कि सबसे पहले हमें अमेरिकी डॉलर को तबाह करना होगा, यानी कि डॉलर का इस्तेमाल पूरी दुनिया में कम से कम करना होगा। इस मकसद के तहत चाइना ने यूरोपियन कंट्रीज को ये ऑर्डर दिया है कि सबसे पहले वो तेल की खरीदो फरोख्त डॉलर में करना बंद कर दें। जैसे अमेरिका ने बगैर कुछ सोचे समझे 100 से 150 ममालिक पर टैरिफ लगा दिया है, और फिर इसके बाद जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है, चाइना ने तो ममालिक को यहाँ तक कहा है कि जो ममालिक अमेरिका को अपनी प्रोडक्ट्स के कंटेनर्स बेच रहे हैं क्यों ना वो आपस में ही एक दूसरे को माल बेचना शुरू कर दें, और इस तरह अमेरिका को कोई माल ही ना बेचे, और फिर अमेरिका को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। और शायद अमेरिका के खिलाफ बाकी आलमी ताकतें जंग का ऐलान कर चुकी हैं, जिसे हम इकोनॉमिक वर्ल्ड वार का नाम दे सकते हैं। अब दोस्तों, मेरे मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ ताकत और पावर की जंग है, और इस पावर की जंग के दौरान जो इकोनॉमिक क्राइसिस दुनिया में छेड़ दिए हैं, इस सब का नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम आवाम को होने वाला है। आपकी क्या राय है इस बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।